Good morning, ma'am. Good morning, students. Sit down. কেমন আছো সবাই? Hello. ছাত্রের এজেন্ডা কি? Present, ma'am. 2 Present, 3 present. বাপ মামার গল্প পড়ি। বাপ মামার এত মন খারাপ কখনো দেখিনি। রূপায় বসে আছে আর দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। আর এ দেখে মায়ায় হলো। রূপায় বলল, কি হলো? বাপ মামা বেচারি বাপ মামার রূপায় বলল, কফি ক্যান্ডি খাবে বাপ মামা? না। মন হলো বাপ মামা ঠিক করে উঠল। রূপায় বলল, দুটো টাকা পড়ে আসবো। सुबह से ही आज तो स्कूल में ना पढ़ाई अम्मा लोग ना पढ़ने चलो फोन भाषा पूछते ना बियाड़ में ऐसा बोले ভালো আছি। তোমাদের লেখাপড়া কেমন চলছে? ভালো চলছে কিন্তু আমরা একটি বিষয় নিয়ে খুব চিন্তিত আছি তোমরা কোন বিষয় নিয়ে চিন্তিত আছো? আমাদের এলাকার সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে না কারণ আমরা তো ছোট থেকেই হিন্দি ভাষায় কথা বলি আর আমাদের বাসার মানুষ আশেপাশের মানুষ সবাই হিন্দিতেই কথা বলে যার কারণে আমাদের এলাকার বাচ্চারা যখন স্কুলে যায় পড়তে তখন তারা কি বলছে কি পড়াচ্ছে তারা কিছুই বুঝে না এমনকি তাদের বন্ধু বান্ধবরা কীভাবে কথা বলছে কি বলছে তারা এইগুলোও বুঝে না যার কারণে তারা পড়াশোনা করতে পারে না কি হয় এই বিষয় নিয়ে করা দরকার? কয়েকজন শিশুকে যদি বাংলা ভাষার চর্চা করানো হয় তাহলে তাদেরকে থেকে আরো কয়েকজন শিখতে পারবে আর তারা স্কুলে গিয়ে পড়তে পারবে। তোমরা তো ভালো পড়ালেখা করো, ভালো কথা বলতে পারো, কি তাদেরকে পড়ালেখা বাংলা কথা শিখাতে পারবা? হ্যাঁ পারবো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা কালকে থেকে বাচ্চাদেরকে নিয়ে বাংলা ভাষা চর্চা করবো বা খুব ভালো, এটা নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করবো। दीदी दीदी बेटा स्कूल में पढ़ती है? पढ़ लिख सकती है? बांग्ला बात कर सकती? बांग्ला बात नहीं सकती स्कूल में बात भी नहीं करने सकती स्कूल में जो पढ़ा था और भी नहीं पढ़ने सकती तो हम लोग कहाँ से ना होता है बांग्ला बात सिखा रहे थे। बिटिया का नाम लिखी है? अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है। अच्छा तो लोग तो बांग्ला बात कर सकती है नहीं बांग्ला बात पूछती है नहीं। अच्छा ठीक है हम लोग रोज एक बार ही बांग्ला भाषा सीखी है ठीक है अच्छा हम लोग शुरू करें ठीक है हम लोग जो बोलते हैं कि का खबर बता इसे एमन के मतलब जानती हम लोग जो बोलते हैं जे का खबर एमन के बांग्ला इसे जाके की खबर और हम लोग जो बोलते हैं केमन आछो एमन के बांग्ला इसे जाके केमन आछो अब तलो बुझने सके हाँ अच्छा अब तलो बोल दो जे तलो तो इतना दिन से स्कूल में पढ़ती इतना दूर तो तलो जानती होगी जे हम लोग राष्ट्रभाषा का है तलो जानती नहीं। हम लोग राष्ट्रभाषा वैसे जाके बांग्ला और हम लोग जी रकम बात करते हिंदी में हम लोग की हम लोग के आंचलिक भाषा है जो हम लोग के ज़्यादा ही में खाली हम लोग बात करते हैं कि तो हम लोग जो बाहर जाते हैं स्कूल में जाते हैं बाहर कहीं घूमने जाते हैं दुकान में जाते हैं हम लोग की तो बांग्ला ही पाते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा बांग्ला ही है अच्छा तो चलो पूछना सके अभी हाँ अच्छा अभी जो हम तुमसे पूछी है तुम तो चलो कैसे करो बोले सकेगी हाँ। अच्छा क्या बोला अच्छा बुझाना चलो अभी अच्छा हम अभी चलो के रीडिंग पढ़ के बुझाएंगे
না ধর চরণ ধর বাঘ মামার এত মন খারাপ কখনো দেখিনি রূপাই। বাঘ মামাকে একদম মন খারাপ है रूपा कभी भी नहीं देखी বসে আছে আর দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ও বাইরে আধমুখে सांस ले रहा আহারে দেখে মায়া হলো রূপাই। রূপাকে দেখে बहुत माया लगी बाघ के बोले की হচ্ছে बेचारे बाघ मामार तो बोले बाघ को क्या है अच्छा तो लोग पीछे सके हाँ अच्छा तो सोचरी तो बॉडी दिखा दो এ বলি তুই দিলাম বাঘ মামা এত মন খারাপ কখনো দেখিনি রূপায়। বসে আছে আর দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আহারে দেখে মায়া হলো রূপায়। কি হয়েছে বেচারি বাঘ মামা? अच्छा तो आज के खातिर इतना दूर है कल से तो लोग रोज इतना टाइम में आ जाएगी हम लोग ये रोज रोज इधर ही पर ही बांग्ला भाषा चर्चा करेंगे। अम्मा और लोग जो हमको जो रीडिंग नहीं करते उनको हमको ठीक से बुझाएगा ऐसा है कि सिया दीदी लोग हिंदी के या बांग्ला की हिंदी में हम लोग बुझाएंगे अच्छा से और हम स्कूल में जो हमको रीडिंग पढ़ाए सिगोड़े भी हम सकते हैं बांग्ला बात भी हम सकते हैं। ধন্যবাদ সবাইকে।